الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشهد أن الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كله والشكر كله والثناء كله. أهل الثناء والحمد خير ما قاله العبد وكلنا لك عبد. اللهم اجعل أزكى صلواتك وأتم تسليماتك على هذا النبي الكريم ذو الخلق العظيم والمقام العظيم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إننا لنشرف اليوم بفضل الله تبارك وتعالى في مجالستنا للسادة العلماء في هذه البلدة المباركة وإخواننا طلاب العلم حفظهم الله تعالى ورعاهم، وإني لأتشرف أن أكون من أهل بانتا. يا رب يا رب. الإنسان إنسان أيها السادة، أينما حل وأينما ارتحل إنسان. لذلك قبل أن أبدأ الدرس سأروي لكم قصة لطيفة جدا. رؤيا مولانا الإمام عبد القادر الجزائري رحمه الله ورضي الله تعالى عنه الله. يطوف بالمدينة المنورة، يعني خلف الأسوار الكبيرة، لا يطوف في داخل المقام النبوي، في الخارج يطوف. رؤيا وهو يطوف ولكن قلق وانزعاج، فقيل له: يا إمام ماذا تفعل؟ قال لهم: أبحث. عما تبحث؟ قال: أبحث عن إنسان، يعني عن إنسان كامل. الله. الإنسان أيها السادة في حقيقته أينما ذهب أينما حل إنسان بأخلاقه بروحه بلطفه بشمائله. هذا هو خليفة الله في الأرض، وهذا هو المقصود أيها الأحبة من وجوده على هذه البسيطة. اللهم حققنا في ذلك يا رب. آمين يا رب العالمين. Baik, setelah bertahmid dan bersalat kepada Rasulullah SAW, Syekhna mengucapkan rasa syukur karena bisa duduk dengan para alim, para ulama, para sadah, wabil khusus Sidna Syekh Rahimuddin. Dan saya juga merasa mulia ketika disebut Al-Bantani, orang Banten. Karena manusia tetaplah manusia dimanapun dia hidup dan kemanapun dia pergi. Diriwayatkan bahwa satu waktu Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi, seorang sufi dan mujahid fisabilillah, itu beliau yatufu fil Madinah, beliau bertawaf mengelilingi Madinah, tapi bukan di masjid, komplek Masjid Nabi, di sekitaran Madinah. Kemudian ketika sedang bertawaf itu tiba-tiba beliau gemetaran sampai murid-muridnya bertanya, "Kenapa wahai Syekh, kenapa engkau bergetar?" "Aku mencari, aku sedang mencari." "Apa yang kau cari wahai Syekh?" "Aku mencari insan, manusia." "Bukankah banyak di sini manusia?" "Lah, bukan manusia yang zahirnya ini, tapi manusia yang dicari oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi adalah manusia yang ada akhlaknya, yang rohnya hidup, yang mereka inilah yang disebut khalifatullah fil ardi. Dan inilah maksud tujuan daripada penciptaan Allah Subhanahu wa taala. طبعا لا أنسى ولن أنسى بإذن الله تبارك وتعالى صاحب الفضل الأكبر في هذا المجلس سيد الشيخ رحيم الدين حفظه الله، وما كنت أبدا لأتقدم عليه في الكلام، ولكن أيها السادة أحيانا الطريق يحتاج للتنظيف، يحتاج بعدين سيمر الأمير، صحيح؟ صحيح. نضع السجاد، ونضع الورود، بعدين إن شاء الله سيمر الأمير منكم يا سيدي. أكرمك الله، الله يبارك بحياتك. نعم سيدي. Baik, dan al-faqir wabil khusus kepada Sidna Syekh Rahimuddin, bukannya bermaksud su'ul adab mendahului beliau dalam majelis ini, tapi sebagaimana biasa seorang hamba ketika raja ingin lewat dan masuk satu daerah, maka jalan itu harus dibersihkan dulu. Maka tugas saya adalah sebagai pembersih jalan tersebut untuk lewatnya Sidi Syekh Rahimuddin.
وصلنا بفضل الله تبارك وتعالى من هذا الكتاب العظيم معراج التشوف إلى حقائق التصوف لمولانا أبي العجيبة رحمه الله ورضي الله عنه إلى الإنابة. ما هي الإنابة أيها السادة؟ أناب إنابة. الإنابة هي أخص من التوبة، والسبب في ذلك أن فيها مع التوبة إلى الله يصحبها انكسار. حقيقة التصوف أيها السادة في حقيقته هو الانكسار إلى الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن ينكسر إليه ويتذلل، لأن هذا المقام مقام العبودية، ومقام الكبرياء مقام الربوبية. الله تبارك وتعالى لا يحب من العبد أن ينازعه في هذه الصفة، في صفة الكبرياء. طيب, bisa dilihat di halaman 28 ya, bab Al-Inabah yang 5 tuh. Kita alhamdulillah sudah sampai dengan kitab Mi'rajut Tasyawuf ila Haqaiqit Tasawuf ini, karya Imam Ibnu Ajibah dalam bab Al-Inabah. Taubat itu ada beberapa muradifnya, ada beberapa persamaan katanya, tapi mempunyai makna yang sedikit berbeda. Seperti taubah dan inabah, secara bahasa sama, artinya rujuk, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau inabah itu dia lebih khusus. Kalau taubah itu dia lebih umum sifatnya. Seperti alim dan khabir. Khabir itu kan lebih khusus daripada alim. Nah, apa yang menjadikan inabah ini khusus? Karena inabah ini artinya rujuk, yaitu kembali kepada Allah dengan inkisar, dengan terpecah. Maksudnya apa? Dengan kerendahan diri, dengan merasa diri bukan siapa-siapa, dengan merasa hina, kotor dan sebagainya. Karena Allah ingin kita datang kepadanya dengan perasaan ini, karena ini menunjukkan hakikat kita sebagai abd, yaitu hamba, maqam ubudiyah. Adapun maqam rububiyah, maqam ketuhanan, adalah maqam yang di dalamnya ada kibriya, yaitu keangkuhan, kesombongan dan sebagainya. Lidzalika yaqulu Maulana al-Imam Ahmad Ar-Rifa'i al-Kabir radhiyallahu ta'ala anhu qaddasallahu sirrahu asy-syarif, kullu turuq ila Allah muzdahimah illa bab adh-dhull wal-inkisar ilayhi farigh. Lidzalik iltazamtuh. Sayyidina Ahmad Ar-Rifa'i iltazam hadha at-tariq ila Allah, لأنه لا يصل إلى هذه الحقيقة، حقيقة انكسار إلى الله، إلا فحول الرجال. مزدحم. نعم مغلق يعني. نعم كثير ناس مزدحم. إلا باب الانكسار ما فيه أحد. طيب. Kata Sidi Imam Ahmad Ar-Rifa'i, seorang wali kutub, itu mengatakan bahwa kullu babit turuq muzdahimah. Setiap pintu tariqat itu muzdahim, dia tertutup. Illa babil inkisar, kecuali pintu melalui jalan inkisar, yaitu merasa hina, merasa rendah. Karena pintu ini senantiasa terbuka dan aku iltazamtuhu, maka aku melaziminya atau senantiasa berada di dalamnya. Wa yashabu hadha al-inkisar ayyuha as-sada ila Allah nuhudun fi as-sayr ila Allah tabaraka wa ta'ala. يعني من الممكن جدا التائب يتوب ثم يذنب. لاحظ، يتوب ثم يذنب، ممكن، وحصل هذا كثيرا. طيب، أما المنيب إلى الله تبارك وتعالى ينهض إلى الله سبحانه وتعالى بالسير والجد والاجتهاد فلا يعود إلى ذنبه الأول. الله. Maka inabah ini, inkisar ini adalah simbol daripada nuhudus sair, kebangkitan kita untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang itu taib, orang yang bertaubat, dia mungkin saja kembali mengulangi kesalahan yang sama. Dia bertobat dari satu kesalahan, kemudian dia kembali mengulanginya, bertobat lagi, kembali lagi. Bahkan bukan mungkin, itu banyak kita dapati, mungkin dalam diri kita juga. Tapi kalau orang itu munib, anaba, ya, yunib, itu dia memulai perjalanannya kepada Allah, tidak hanya kembali dari dosanya, tapi kembali dari dirinya menuju Allah Subhanahu wa taala,
sehingga dia tidak kembali mengulangi kesalahan yang sama. لذلك في الآية الكريمة يقول ربنا تبارك وتعالى منيبين إليه واتقوه. لاحظ الإنابة والنهوض إلى الله بالتقوى والسير في منازل التقوى. Itulah kenapa di dalam Al-Quran dikatakan munibina ilaihi, yaitu orang-orang yang kembali ilaihi kepada Allah Subhanahu wa taala, wattaqu, dan mereka bertakwa. Nah. وهي على 3 مراتب. رجوع من الذنب إلى التوبة ومن الغفلة إلى اليقظة ومن الفرق إلى الجمع على الله. Allah. Dan inabah ini ada 3 martabah. Yang pertama adalah kembali daripada dosa menuju taubat. Dan yang kedua adalah dari ghaflah, lalai, kepada yaqzah, kepada sadar. Dan yang ketiga dari jauh, terpisah dari Allah menjadi bersama Allah. وسئل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه عن هذا المعنى الرجوع من الذنب إلى التوبة فقال ألا يعود صاحب الذنب إلى ذنبه كما أن اللبن لا يعود إلى الضرع. بعدما أيوة لو شربت الشاة شربت الحليب بعدما حلبناها نعم أين يذهب هذا اللبن أيها الأحبة؟ سوف يذهب إلى المعدة ثم إلى البول، لن يعود إلى الضرع لو شربته من جديد. إذا صاحب التوبة لا يعود إلى الذنب كما أن هذا اللبن لا يعود إلى الضرع. هذا حقيقة والتحقق في مقام التوبة والإنابة. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika menjelaskan tentang taubah ini, orang yang taubat itu dia seperti susu yang sudah keluar dari sapi, onta, atau apapun itu, dan dia tidak akan bisa kembali. Jadi kalau masih kembali lagi itu bukan susu. Susu itu kan setelah diperas, diminum oleh kita, masuk ke perut menjadi kotoran. Dia tidak akan bisa kembali kepada empunya susu, yaitu sapi atau kambing. Kan nggak ada susu itu setelah diperas masuk lagi. Nah, orang yang bertaubat itu seperti susu tadi, yang sudah keluar dari dosanya dan tidak akan kembali lagi. ومن الغفلة إلى اليقظة بعد أن كان غافلا عن الله سبحانه وتعالى صار متيقظا بالله تجده يقوم بالأعمال الصالحة في أوقاتها. جاء وقت الضحى صلى الضحى، جاء الظهر صلى الظهر، صلى السنة القبلية، صلى السنة البعدية، وهكذا حتى يقضي الله يومه وليلته ثم يستمر إلى آخر حياته على هذا من الغفلة إلى اليقظة. صار صاحب أوراد، يسبح، يصلي على رسول الله، يذكر الله، يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأذكار، فصار قلبه حيا بالله تبارك وتعالى. Dan martabah kedua setelah dia berhenti dari dosanya menuju taubah adalah minal ghaflah ilal yaqzah, dari lalai mengingat Allah menjadi sadar akan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya hatinya mati sehingga waktunya dalam hidupnya terbuang banyak sia-sia, menjadi orang yang penuh dengan kesadaran akan Allah sehingga dia senantiasa memaksimalkan waktunya untuk Allah. Ketika duha dia salat duha, ketika ada waktu baca Quran dia baca Quran, zuhur dia salat. Ya, segala kebaikan sepanjang hidupnya diisi oleh amal saleh untuk Allah karena hatinya hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. ثم من الفرق إلى الجمع على الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا مصطلح الفرق والجمع وله شروحات كثيرة. الفرق هو شتات الهمة، متفرق ليس بمجموع، عكس الجمع متفرق، لا يعرف الإنسان يهتدي إلى هذه الأعمال الصالحة ولا إلى أي سبيل، هذا فرق. فإذا هداه الله سبحانه وتعالى وأقبل على الله عز وجل بكليته صار مجموعا، كان مفرقا صار مجموعا. فكل ما كان منك إليه فهو فرق، إياك نعبد وإياك نستعين، وكل ما كان منه إليك جمع. Allah. Dan al-farq wal jam'u ini adalah al-mustalah al-mustakhdamah al-khassah, yaitu istilah khusus yang digunakan oleh para sufi
Dan ini banyak sekali syarah-syarah tentang ini. Farq itu artinya terpisah, orang yang tercerai-berai, orang yang tidak berkumpul dan tidak bersama. Ya, orang yang terpisah itu kan jauh dia. Orang yang bersama itu kan dekat. Nah, sesuatu yang farq itu masih makom yang mana ibadah, ya sesuatu yang datang dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita datang, siapa yang datang menuju Allah bikulliyati, dengan keseluruhan dirinya, tapi masih membawa dirinya, maka ia masih farq dari dia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa-apa yang datang dari Allah kepada dirinya, maka itu disebut jama'. Minal murid ilal murad. Simpelnya begitu. سبحان الله، أريد أن أقول شيء يعني مهم هنا في هذا الباب. وأهل الله رضي الله تعالى عنهم لا يقفون لا عند فرق ولا عند جمع، فهم فوق هذا المقام. ما هو؟ هم مع الله تبارك وتعالى. لذلك في القصائد التي نتلوها في مجالسنا يقول غبت عن جمعي وفرقي عندما الداعي دعاني، فهو مع الله سبحانه وتعالى لا مع الفرق ولا مع الجمع. Tapi para ahlullah itu, rijalullah itu, mereka sudah dilatasi, sudah melampaui daripada makom farq dan jama' ini, ya, makom berpisah dan berkumpul ini, karena mereka senantiasa pada makom ma'iyatullah, yaitu senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. ثم بعده جاء الخوف بعد الإنابة. الخوف هو انزعاج القلب من لحوق مكروه أو فوات مرغوب. هذا خوف عند كل الناس أيها السادة الآن. الطامة الكبرى في هذا المجتمع يخاف لأدنى شيء في حياته. فاته قليل من الرزق يخاف، شيء يخاف شيء، فتسبب هذه الأشياء أيها السادة انعكاسات نفسانية على العبد مصيرها موته وهلاكه. أما الخوف العارفين مختلف جدا أيها السادة، سنشرح عنه قليلا. Dan khauf ini ada khaufnya awam, ada khaufnya khusus, para arifin. Khaufnya orang awam itu kan takut, khauf itu takut ya, takut kurang rezeki, takut datang penyakit, takut ada masalah, takut ada musibah. Sementara khaufnya para arifin ini berbeda. نعم. لذلك أيها السادة كل المجتمع الإسلامي اليوم وقع في تخبط بسبب أن خوفه متعلق بدنياه، ليس متعلق هذا الخوف بآخرته. لاحظوا أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إني لأخوفكم لله وأتقاكم. ما تسبب عند النبي صلى الله عليه وسلم حالات نفسية، انعكاسات باطنية، ظهرت عليه بأنه مريض، لا، لأن هذا الخوف خوف جلال وهيبة لله تبارك وتعالى، مما يزيد في القلب طمأنينة ومما يزيد لله خوفا وهيبة. Dan kita temui banyak sekali konflik dan permasalahan yang terjadi di masyarakat muslim itu karena khauf mereka itu khauf duniawiyah. Takutnya itu takut kepada persoalan-persoalan duniawi. Takut tidak menang pemilu, takut ditinggal istri, takut duniawi yakni. Adapun khaufnya para arifin itu adalah khaufnya pada Allah Subhanahu wa taala. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mendeklarasikan dirinya sebagai akhwafukum, adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan atqakum, dan orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab Nabi seolah memuji-muji dirinya sendiri? Lah, bukan itu, tapi ini sebagai deklarasi pernyataan khauful jalalah. Takut yang mendatangkan kemuliaan, takut yang disebabkan karena kegagahan. Jadi ada orang takut itu kan, kalau takut gulat itu kan hina tuh, ya, orang takut gulat ya hina, usir karo wong wadon wedi, itu kan hina tuh. Tapi ini ada takut yang gagah. Takut yang gagah adalah ketika takut pada Allah justru menjadikan dia semakin saleh. Itulah takut yang mulia dan gagah. Jadi ada wong penakut tapi gagah, ikut takut Allah.
وثمرة هذا الخوف النهوض إلى الطاعة والهروب من المعصية. هذا هو الثمر أيها الأحبة. إياك أن تخاف من الله سبحانه وتعالى بسبب ذنوبك فينقطع الحبل فيما بينك وبين ربك. على العكس تماما، خف من الله ووثق حبالك فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. عد إليه، توكل عليه. الخوف الشديد أيها الأحبة يؤدي إلى الهروب. يخاف من هذا المقام أن العبد يهرب من طاعة الله عز وجل. لا، انتبه، هذا خطير جدا. الخوف الحقيقي الذي يجعلك تتمسك بحبال الله. كيف ذلك أيها الأحبة؟ نعم، ربنا تبارك وتعالى رهبنا في كتابه الكريم، ولكن في المقابل رغبنا كثيرا. وأول آية في كتابه سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. لم يقل ربنا عز وجل باسم المنتقم، باسم الجبار، لا، إنما وضع الرحمة حتى يقبل العبد عليها. Allah. Dan thamrah, buah daripada khauf, rasa takut kepada Allah ini adalah an-nuhud ila ta'ah, yaitu bangkitnya kita menuju ketaatan. Jadi semangat dan mudah sekali dalam melaksanakan ketaatan. Wal hurub minal ma'siyah, dan kita akan lari daripada kemaksiatan. Sifat daripada takut ini biasanya ketika kita menakuti sesuatu, maka kita akan menjauh daripadanya. Kita takut singa, kita lari dari singa. Kita takut jawara, kita kabur dari jawara. Ya kan? Kita takut penagih hutang, maka kita lari dari penagih. Tapi kalau takut Allah ini bukan justru menjadikan kita jauh. Semakin takut justru semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya itu sering menakut-nakuti kita. Ya. Syari'ul hisab, Allah itu cepat perhitungannya, syadidul adzab, Allah itu yang maha sakit azabnya, azabun alim, azabnya perih sekali. Tapi jangan lupa Allah juga sering mengajak kita, memberikan janji-janji yang indah itu untuk kita agar kita datang kepadanya. Maka lihatlah ayat pertama yang dituliskan dalam Al-Quran, Allah mensifati dirinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita tidak temukan Bismillahil Jabbaril Qahharil Muntaqim atau sifat-sifat jalan lain? Karena Allah paling suka didatangi hambanya dengan perasaan cinta kasih. Ya ayyuhad du'atu ila Allah wa ya ayyuha al-asatizah, iftahu hadzal bab, bab ar-rahmah ala khalqillah tabaraka wa ta'ala liyuqbilu ala Allah afwaja. Maka wahai para da'i, para mubaligh, para asatid, bukalah pintu rahmat ini kepada makhluk seluas-luasnya sehingga mereka datang kepada Allah berbondong-bondong. Basyiru wa la tunaffiru, qarribu an-nasa ila khaliqihim, عرفوا الناس إلى الله سبحانه وتعالى، من هو ربكم، من هو خالقكم، من هو أرحم الراحمين. وفي الحديث سبقت رحمتي غضبي، والآية الكريمة تقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لاحظوا دائما الترهيب يؤخر أيها السادة. Dan basyiru wa la tunaffiru, berikanlah kabar gembira kepada mereka, para manusia itu, para umat itu. Wa la tunaffiru, dan jangan kau membuat mereka lari daripada agama Islam ini. Kenalkanlah mereka siapa itu Allah, yang mana Allah itu maha pengasih dan penyayang, arhamur rahimin, yang paling pengasih di antara para pengasih. Bahkan Allah dalam hadisnya itu sabaqat rahmati ala ghadabi, sabaqat rahmati ghadabi. Allah mengatakan bahwa rahmatku senantiasa mendahului daripada ghadabku, amarahku. Jadi ketika Allah ingin marah kepada kita, yakinlah bahwa ada rahmat yang senantiasa mendahului amarahnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di Al-Quran dikatakan nabi ibadi, kabarkanlah, beritahulah ibadi kepada hamba-hambaku itu, anni ghafurur rahim, bahwa aku ini maha pengampun dan maha penyayang. Sementara setelah itu Allah menjelaskan tentang azab yang perih, didahulukan ayat rahmat cinta dibanding ayat tentang siksa dan azab, karena rahmat Allah senantiasa mendahului daripada amarahnya Allah Subhanahu wa taala. Wal khawfu ayyuha as-sada murtamitun tamaman murtabitun bi maqamir raja.
لا ينفك الخوف عن الرجاء، فهما كجناحي الطائر يطير بهما العبد إلى الله تبارك وتعالى، ساعة يخاف وساعة يرجو. إذا غلب الخوف هرب من الله، هرب خطير، وإذا غلب الرجاء وقع في المعصية، فهما متكافئان. Dan khauf ini senantiasa bertalian dengan ar-raja, yaitu harap. Ada takut, ada harap. Harap-harap cemas. Ya, bahasa Indonesia itu harap-harap cemas. Jadi ada harap di dalam cemas dan ada cemas di dalam harap. Dan tidak boleh satu lebih dominan daripada yang lain, senantiasa harus seimbang. Seperti sayap, dua sayap bagi burung ini agar bisa terbang. Kalau salah satunya lebih kuat, maka dia akan miring. Orang kalau terlalu dominan rasa takutnya pada Allah, dia mungkin akan lari daripada Allah. Dan dia tidak punya roja, pengharapan pada Allah. Mungkin dia akan berputus asa dan sebagainya. Tapi kalau rojanya, harapnya kepada Allah lebih dominan daripada takutnya, dia harap aja, yakin aja rahmat Allah, tapi nggak takut sama Allah, maka dia dikhawatirkan akan jatuh kepada maksiat. Karena Allah Maha Pengampun bari mabokan. Allah pengampura. وقالوا أيها السادة أهل الله رضي الله عنهم أن الخوف هذا قبل أن يصير في عمر 50 سنة، بعد 50 الرجاء. لماذا؟ ما السبب؟ فكرنا فيه طويلا أيها السادة، سمعناه من العارفين والصالحين. في حالة الشباب أيها الأحبة دائما الطبيعة والباطن تتفكر بالمعصية، أريد أفعل كذا، أريد أفعل كذا. نعم، بعد 50 خلاص يأخذ بسجادة الصلاة ويعتكف على الأوراد والأذكار والصلاة. الأول يناسبه الخوف، الثاني يناسبه الرجاء. فإياك أيها الإنسان أن تنقطع إلى الله تبارك وتعالى بجناح واحد، فالجناح الواحد أعرج. طر إلى الله بالجناحين دائما، فليصحب الخوف الرجاء والرجاء الخوف. اللهم حققنا بذلك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Dan beliau menjelaskan bahwa para arifin, para aulia dulu mengatakan kepada kami bahwa ada waktu-waktu yang cocok untuk dua sayap ini, yaitu khauf dan roja. Bagi kita para pemuda, kita ini termasuk yang muda-muda yang sebelum 50, yakni qabla balagha asyuddah, itu senantiasa didominasi rasa khauf, itu afdal. Kenapa? Rasa takut. Kenapa? Karena anak muda ini syahwatnya tinggi, tenaganya besar, waktunya luang, sehingga pikirannya, syahwatnya, perutnya, bawah perutnya senantiasa memikirkan untuk mengajak kemaksiatan, dan hidupnya penuh dengan penasaran. Saya pengen coba ini, saya pengen coba itu, saya pengen coba. Ya, maka kalau kuat rasa takutnya pada Allah, dia akan terjaga dari kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Tapi bagi orang-orang yang sudah memang sepuh, ya, sepuh di atas 40, 50, itu senantiasa rojanya ditinggikan agar mereka tidak tai'as, tidak berputus asa dari rahmat Allah, karena semasa mudanya mungkin mereka berlaku kemaksiatan dan sebagainya. Aku lu qauli hada, Syekhna mencukupkan sampai di sini. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.